आज आम 9th श्रेणी जो 3D अच्छी तार किसी बेसिक कॉन्सेप्ट पाई किसी आम फॉर्मूला गुड़ाक मन रखा जोटा कि आम पॉलिनोमियल मानकर गसागु और लसागु निर्णय करवा। तो आम धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर जो आम गसागु लसागु कौन करूँ आम उत्पादकीकरण माध्यम करवा आगु शिखीचु। बर्तमान पॉलिनोमियल मानकर सेमती उत्पादकीकरण करके गसागु लसागु बाहर करवा। तो से किसी अभेद मानकर जो सूत्र गुड़ाक आमको मन करने हम। तो आम गसागुर कौन डेफिनेशन रही गसागुर डेफिनेशन रही तो आमर जो पॉलिनोमियल मानकर जो उत्पादकीकरण मिलुवा सर्वोच्च घातांक विशिष्ट जो उत्पाद गुड़ाकर गुणफल को आम गसागु कहीदे। तो सही गसागु निर्णय करने आम कौन किसी अभेद को आम मन पकेबा। तो से अभेद गुड़ाक बर्तमान आज आम आलोचना करवा जो सूत्र गुड़ाक नहेले आम असुविधा भोग करवा। तेणु चलो से सूत्र गुड़ाक आम करवा। प्रथम देख एक आम करवा देख आम जो सूत्र आम आगु जानूँ ए प्लस एक्स आम कौन जानूँ आमर ए प्लस एक्स इंटू आमर ए प्लस जो सॉरी आमर ए प्लस एक्स नहीं एक्स प्लस ए सॉरी एक्स प्लस ए इंटू जो पढ़ू एक्स प्लस बी ये जो अभेदर सूत्र थिला ये सूत्रटा कौन थिला तार सूत्रटा कौन थिला आम उत्पादकीकरण आम तार सूत्रटा को यही रूप में प्रकाश करवा। ये उत्पादकीकरण रूप रही तो से तार सूत्रटा थिला यार सूत्रटा थिला हमर डाउन पटे कौन थिला ना एक्स स्क्वायर प्लस होची ए प्लस बी इंटू एक्स थिला प्लस होची ए बी एटा थिला तमरे यार सूत्र एटा थिला किंतु आम यही रूप को आनले जे एटा उत्पादकीकरण रूप। तेणु आम ये सूत्रटा को लिखा। तेणु एक्स स्क्वायर प्लस होची ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस है ए बी ये रूप में आम उत्पादकीकरण कले यहाँ आम पाइपर। तो से दुई नंबर देख आमर सेमती आम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस होची वाई स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये क्या सूत्र आम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रो सूत्रटा रही जोटा आमर होल स्क्वायर टाको आम उत्पादकीकरण कले कौन करिया भांगी देबा से आम पाइबा x + 1 ए x + y इनटू x + y करि परिबा। सेमती 3 नंबर देखो आम लिखबा x² माइनस होची 2xy प्लस होची y स्क्वायर हेले आम सेटा पाइबा कोन x - y रो होल स्क्वायर एटा गोटे सूत्र आसला। सेमती 4 नंबर सूत्र आम पाइ परिबा देखो x² माइनस होची y स्क्वायर समान कोन आस्ता है सेटा x + y माने a + b * a - b करे x - y x + y * x - y। सेम देखो 5 नंबर आम लिखिया कोन आम जानि छु कोन x² प्लस होची y स्क्वायर प्लस होची z स्क्वायर प्लस होची 2xy प्लस होची 2yz प्लस होची 2zx एटा कार सूत्र एटा अभेदर जो x प्लस a प्लस b प्लस c रो होल स्क्वायर माने x प्लस y प्लस z रो होल स्क्वायर एटा आसला। सेमिति 6 नंबर देखो आमे देखिबा 6 नंबर कोन देखिबा आमे जानिछु कोन x³ प्लस होची 3x² y प्लस होची 3xy² प्लस होची b³ माने x³ एटा कार सूत्र एटा आमे जानिछु x प्लस y रो होल क्यूब सूत्र। तो सेमिति 7 नंबर देखो सेमिति x³ माइनस हो 3x² y प्लस होची 3xy² माइनस होची y³ एटा कार सूत्र एटा हमरो एई अभेद एई सूत्रटी हमरो x a - b अर्थात x - b रो होल क्यूब सूत्र एटा गला। सेमिति हमरा 8 नंबर देखा देखो हमें 8 नंबर कोन पाइ परिया देखो हम राशि बठी x³ प्लस होची y³ a³ प्लस b³ रो सूत्र कोन पाइ छु हमें a प्लस b x प्लस y रहला इनटू हला a स्क्वायर पहले x² माइनस अब b पहले xy प्लस हला b स्क्वायर हला y स्क्वायर एटा आसला। 9 नंबर आसीबो कोन देखो हमें x³ माइनस होची y³ a³ माइनस b³ रो सूत्र कोन आसीबो a माइनस b माने x माइनस y इनटू आसीबो केते हमरो a स्क्वायर प्लस होबो ab पहले xy प्लस b स्क्वायर एटा आसला हमरो 9 नंबर सूत्र। सेमिति 10 नंबर आमे करिबा देखो x4 माइनस होची y4 एटा कोन एटा को देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र को आसले कोन हो
a plus b এটা আসবে a plus b কইলে কোন x স্কয়ার হোল স্কয়ার এটা y স্কয়ার হোল স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার হলে a জায়গায় x স্কয়ার হইব b জায়গায় y স্কয়ার র হোল স্কয়ার হইব তেমন s x a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্রକୁ আসিলে a plus b কইলে x স্কয়ার প্লাস হচ্ছে y স্কয়ার আসিব এবং নেক্সট जो a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার মানে x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার আসিব সেটি আসিব x plus y ইনটু আসিব x minus y এটা আসিব কোন ভাই দেখো এটা যদি আমি দেখিবা ঠিক দেখো আমি টিকে করি দেখি দেবা এটা দেখো x4 minus y4 তো x4 minus y4 কো যদি আমি করিবা সেটা কোন হবে x স্কয়ার হোল স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে y স্কয়ার হোল স্কয়ার তাহলে দেখো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার হইলা মানে a plus b কইলে কোন হবে a হলা x স্কয়ার plus b কইলে y স্কয়ার ইনটু আসিব কোন না x a স্কয়ার হলা a minus b হলা y স্কয়ার তো এটা রহি যাব কোন x স্কয়ার প্লাস হচ্ছে y স্কয়ার রহি গলা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার কোন হবে a plus b ইনটু হলা a minus b কইলে x minus y তখন কি আমরা সূত্রটা সেটা আসলা তো 10 নম্বর আসলা আউ বাকি আউ চারটা আমরা রইছি সেটা আমি দেখিবা ইয়া পরে এটা লিভাই দেবা তো বর্তমান 11 নম্বর র যে অভেদটা আছে আমি দেখিয়া দেখো সেটা আছে কোন আমরা দেখো a4 plus a স্কয়ার b স্কয়ার প্লাস হচ্ছে b4 এইটার সূত্র কোন আছে দেখো আমি অলরেডি আগু করিছিলে সেটা a স্কয়ার প্লাস হচ্ছে fb প্লাস হলা b স্কয়ার ইনটু হবে কোন a স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে fb প্লাস হচ্ছে b স্কয়ার এটা আসছে 11 নম্বর সেমতি 12 নম্বর দেখো আমি x6 প্লাস হচ্ছে y6 করিবা এটা তো এটাকে দেখো এটার ফর্মুলা কোন আসিব aq plus bq সূত্র আসিব মানে aq plus bq আসলে কোন আসিব x স্কয়ার র হোল কিউ এটা আসিব x6 টাকু আউ প্লাস যেতবে y স্কয়ার র হোল কিউ আসিব তো এই ক্ষেত্রে যেতবে আমি aq plus bq র সূত্র পকেবা a plus b তা মানে আসিব x স্কয়ার প্লাস হচ্ছে y স্কয়ার এটা a plus b ইনটু যেতবে a স্কয়ার করিবা x স্কয়ার হোল স্কয়ার কোন আসিব x4 আসিব তারপরে প্লাস aq plus bq র মাইনাস ab আসে মানে x স্কয়ার y স্কয়ারটা মাইনাস হইব মাইনাস x স্কয়ার y স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার কইলে y স্কয়ার হোল স্কয়ারটা আসিব আমরা y4 তাহলে এটা আসলে আমরা 12 নম্বর যে x6 plus y6 এটা আসলে সেমতি বর্তমান আমি 13 নম্বরটা করিয়া রাখো 13 নম্বর সূত্রটি করিবা যেটা x6 মাইনাস হচ্ছে y6 এটাকে মধ্যে আমরা ভাঙি দেই পারিবা aq minus bq সূত্র আসিব aq minus bq আসলে কোন x6 টাকে ভাঙিলে a স্কয়ার র হোল কিউ হবে মাইনাস হচ্ছে y স্কয়ার র হোল কিউ হেলে দেখি দেখো ইয়ার x স্কয়ার হোল কিউটা x6 আসিব মাইনাস y স্কয়ার হোল কিউটা আসিব কেতে y6 তো এইটাকে যেতলে এইটা মানে aq bq সূত্রକୁ যদি নেই না তাহলে a b আসিব অর্থাৎ a b আসলে কোন আসিব x স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে y স্কয়ার আসিব যেটা a b যেটা কি আমরা সূত্র আসিব a + b * a - b তেনু x + y * আসলা x - y দেখো a মাইনাস b কইলে x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার আসিব যেটা কি x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার সূত্রটা আমরা a + b * a - b আসিব তারপরে দেখো তারপরে আসিব মাইনাস যেহেতু আছে a স্কয়ার কইলে a স্কয়ার কইলে আমরা এটি আসিব x স্কয়ার হোল স্কয়ার x4 প্লাস হবে ab কইলে কেটে হবে x স্কয়ার y স্কয়ার প্লাস b4 b স্কয়ার আসলে y র 4 আসবে তাহলে এটা মধ্যে আমরা সূত্র এই সূত্রটাকে আসি দিব এইটা পড়ি দিব তা বদলে তাহলে x + y * x - y ইনটু হবে কেতে না x স্কয়ার প্লাস হচ্ছে xy প্লাস হচ্ছে y স্কয়ার ইনটু হলা x স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে xy প্লাস হলা y স্কয়ার এটা আসি গলা আমরা 13 নম্বর আমরা অভেদ সূত্রটি সেমতি 14 নম্বর অভেদ সূত্রটি দেখো যেটা কি আমরা আসিব কোন aq plus bq plus cq minus 3ab করে xyz যদি থাকে তাহলে এর সূত্র কোন জানছো আমি a plus b মানে x plus y plus হচ্ছে z a plus b plus c ইনটু আসবে কোন a স্কয়ার কইলে x স্কয়ার প্লাস হলো b স্কয়ার কইলে হচ্ছে y স্কয়ার প্লাস হচ্ছে z স্কয়ার মাইনাস ab কইলে xy মাইনাস bc কইলে কোন yz মাইনাস ca মানে zx এই সূত্রগুড়াক আমার যে অভেদ সূত্র রয়েছে এই 14টি সূত্রকে আমাকে ভালো ভাবে মনে করিয়া পড়িব এবং গসাগু লসাগু চ্যাপ্টারটি আমি এই সূত্রগুড়াক নেকি উৎপাদকীকরণ করিবা তাহলে আজি আমি ভিডিওটি এইটি রাখিবা তো এই সূত্রগুড়াক দেখিব নেক্সট ক্লাস রে আমি ইয়ার গসাগু লসাগু চ্যাপ্টারটি আরম্ভ করিবা।